कहीं आप भी अपनी छोटी छोटी मेहनत, अपनी छोटे छोटे दाने किसी और के लिए जमा तो नहीं कर रहे? एक जंगल में एक नन्ही सी चींटी अपने एक बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसकी वो माँ जब सेहतमंद और जवान थी तो वो इस नन्ही सी चींटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे और बहुत मजेदार दाने लेके आती थी। लेकिन जब इसकी वो माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की वो जिम्मेदारी आराम आराम से इस नन्ही चींटी पर आने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उस नन्ही चींटी से कहा कि बरसात आने वाला है और बरसात आने से पहले आपको बहुत ज्यादा राशन, बहुत ज्यादा दाने जमा करने होंगे ताकि सर्दियों में हम आराम से खुराक खा सके, सर्दियों में हमें आराम से खुराक मिल सके, क्योंकि सर्दियों में खुराक बहुत ज्यादा कम होता है। वो नन्ही चींटी उसके कल जैसे ही दानों के पीछे बाहर गई, बहुत दूर बहुत मेहनत करने के बाद वो थोड़े से दाने घर ले आई। घर आने के बाद उसने डायरेक्ट ये कहा कि बस आज के बाद मैं और दाने नहीं लेके आऊंगी। उसकी वो माँ बहुत मायूसी और बहुत गमज़दा के साथ कहने लगी कि मैं तो बीमार हूं, अगर आप दाने नहीं लेके आओगी तो सर्दियों में हम खाएंगे क्या? सर्दियों में हमें खुराक कहां से मिलेगा? सर्दियों में खुराक तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो नन्ही सी चींटी कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं और दाने नहीं लेके आऊंगी। ये कहकर वो नन्ही सी चींटी सो गई। कल जब वो नन्ही सी चींटी दानों के पीछे फिर से बाहर गई तो वहां पर उसको एक दरख्त के नीचे बहुत सी सारियां चींटी नजर आई। जैसे ही वो थोड़ी सी करीब गई तो वहां पर उस दरख्त के नीचे रोटी के वो टुकड़े पड़े थे। वहां पर वो सारी चींटियां अपनी वो बरसात के लिए अपना वो राशन जमा करवा रही थी। ये नन्ही सी चींटी जो कि बहुत सी छोटी थी, अपने मुंह में छोटे छोटे दाने पकड़ के अपने घर की तरफ दौड़ दौड़ के भाग भाग के जो है ना अपने घर में वो राशन जमा करवा रही थी। एक दिन उसने देखा क्या कि एक बड़ी बड़ी चींटियां जो कि अपने मुंह में बड़े बड़े दाने लेके घर जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि आज के बाद मैं भी बड़े बड़े दाने अपने घर लेके जाऊंगी। जैसे ही उसने एक दाना, एक बड़ा सा दाना अपने मुंह में पकड़ के घर की तरफ जाने लगी तो वो बहुत थक गई और किसी साइड पर बैठ गई। तो वहां पर उसको एक बड़ी चींटी ने देखा और कहने लगी, अरे ओ नन्ही, आखिर हुआ क्या है जो तुम इतनी थक गई हो? तो उस नन्ही चींटी ने उस बड़ी चींटी को सारा किस्सा सुना दिया। तो उस बड़ी चींटी ने उस छोटी चींटी को हाथ से पकड़ के फिर से उसी दरख्त के पास ले गई और कहने लगी कि इसी छोटी छोटी चींटियों की तरह छोटे छोटे दाने घर लेके जाया करो। लेकिन वो चींटी, वो नन्ही सी चींटी मान नहीं रही थी। तो उस बड़ी चींटी ने उस नन्ही चींटी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर बड़े बड़े दाने लेके आऊंगी, तुम मेरे घर छोटे छोटे दाने लेके आया करो, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि आपने रोज मेरे साथ 3-3 घंटे काम करना होगा। उस नन्ही सी चींटी ने उस बड़ी चींटी को कहा कि मुझे तुम्हारी हर वो शर्त मंजूर है। वक्त गुजरता गया, वो बड़ी चींटी उस नन्ही चींटी के घर बड़े बड़े दाने लेके जाती थी, जबकि वो नन्ही चींटी इस बड़ी चींटी के घर छोटे छोटे दाने लेके जाती थी और साथ में उसके साथ 3 घंटे काम भी करती थी। जब भी वो नन्ही चींटी आराम करती तो ये बड़ी चींटी उस नन्ही चींटी को गुस्सा करती और इस पर बहुत ज्यादा पाबंदी करती। उसकी वो माँ भी इस बड़ी चींटी से बहुत खुश थी कि ये बड़ी चींटी बीमारी में भी हमारी मदद कर रही है। एक दिन इस बड़ी चींटी ने इस नन्ही चींटी से कहा कि बस आज के बाद तुम और दाने नहीं लेके आओगी, मेरे पास दाने बहुत हो गए हैं। तो उस नन्ही चींटी ने कहा कि कुछ दिन और दाने लेके आऊंगी। वो इस मकसद से उस घर से कह रही थी कि अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे दाने लेके आऊंगी, ये बड़ी चींटी हमारे घर बड़े बड़े दाने लेके जाएगी। तो उस बड़ी चींटी ने उस नन्ही सी चींटी को बहुत सख्ती से मना किया कि आज के बाद तुम और दाने नहीं लेके आओगी। कुछ टाइम गुजर गया, सर्दियों का मौसम था, सर्दियां जोरों शोर पर थी। वो बड़ी चींटी एक दिन उस नन्ही चींटी के घर गई। जैसे उसने घर पर दस्तक दिया, उस नन्ही सी चींटी ने जब घर खोल के देखा तो वो हैरान हो गई और बहुत खुश हो गई। उसने उस बड़ी चींटी को घर के अंदर ले गई और वहां पर बहुत अच्छी तरह से उस बड़ी चींटी की वो मेहमान नवाजी की और साथ में उस नन्ही सी चींटी ने उस बड़ी चींटी को
کہا کہ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس بڑی چیونٹی نے کہا کہ کس بات کی مہربانی، کس بات کی وہ شکریہ؟ تو اس نے اس بڑے بڑے دانوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے شکریہ۔ تو اس بڑی چیونٹی نے اس ننھی سی چیونٹی کو کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے دانے اس سے بھی زیادہ ہے؟ تو وہ ننھی سی چیونٹی کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، وہ کہا اور یہ کہا، یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بڑی چیونٹی کہنے لگی کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، آپ کو میں وہ سب کچھ دکھا دوں گا کہ آپ کی دانے زیادہ ہے یا میری وہ دانے زیادہ ہے۔ جب وہ بڑی چیونٹی اس ننھی چیونٹی کو اپنے گھر لے گئی اور اس ننھی سی چیونٹی نے اس کمرے میں وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کے وہ ڈھیر دیکھ کے وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا یہ اتنے زیادہ دانے، یا اتنے دانوں کا یہ ڈھیر میں نے جمع کیا ہے؟ مجھے تو خود پر یقین بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ بڑی چیونٹی اس ننھی سی چیونٹی کو کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تمہارے اس محنت کا وہ نتیجہ ہے، لیکن تمہیں تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی محنت، تمہیں تمہاری وہ چھوٹا چھوٹا قدم نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری کامیابی محنت اور باقاعدگی کام کرنے سے ملے گی۔ آپ کو بھی یہی کامیابی اس ننھی سی چیونٹی کی طرح ملے گی، اور ایک دن آپ بھی اپنے اس کام کو دیکھ کے حیران ہوں گے، اپنی اس کامیابی کو دیکھ کے حیران ہوں گے۔ اسی طرح ہم جب اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی محنت، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دانے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی قدم اٹھانا یہ ہمیں کامیابی نہیں دے سکتی۔ تو یاد رکھو، تمہاری چھوٹی چھوٹی محنت، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی دانے اس چیونٹی کی طرح، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی قدم، تمہارا وہ ہر ایک ایک قدم تمہیں تمہاری کامیابی کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھو کہ اپنی یہ سکلز، اپنی یہ ایکسپیرینس، اپنی یہ محنت، اپنی یہ مشقت، اپنی یہ نالج خود کے لیے استعمال کرو، اپنے آپ کے لیے استعمال کرو۔ اس چیونٹی کی طرح، اس ننھی سی چیونٹی کی طرح اپنی زندگی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ اگر تم یہ محنت، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے تمہاری قدم چھوٹی ہو، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی محنت، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی قدم اس چیونٹی کی طرح تمہیں اپنی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، اور ایک دن تمہیں اپنی وہ محنت، اپنی وہ کامیابی دیکھ کے حیرانگی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ اپنی یہ محنت، اپنی یہ سکلز، اپنی یہ ایکسپیرینس، اپنی یہ نالج، اپنی یہ ایجوکیشن خود کے لیے نہیں کسی دوسروں کے لیے استعمال کرو گے تو ایک دفعہ پھر اس چیونٹی کو یاد رکھو جس کو اپنی اس کامیابی پر، جس کو اپنی اس محنت پر یقین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی قدم، تمہاری ایک ایک قدم، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی محنت، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی دانے تمہیں کامیابی کے قریب لے کے جا رہی ہے، لیکن آپ نے مشقت کے ساتھ کام کرنا ہے۔